السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد اللي هو عبارة عن تمرين تطبيقي حول المحول أحادي الطور. دونك ناخذ واحد الرسم توضيحي نحاولوا نمثلوا فيه المعطيات ديال التمرين. دونك تنعتبروا واحد المحول أحادي الطور واللي هو على الشكل التالي. دونك عندنا هنا le circuit magnétique, le primaire, le secondaire. Donc l'indice 1 رقم 1 تنعطيوه le primaire و l'indice 2 تنعطيوه le secondaire. Donc عندك l'indice primaire, donc le primaire توتر U1 في l'entrée. Le courant parcourt la bobine est parcourue par un courant I1. Donc la partie l'oula la bobine, la partie الثانية عندنا le circuit magnétique, la partie الثالثة عندنا la bobine secondaire. Donc la sortie U2, le courant, le bobine est parcouru par un courant I2. Très bien. Donc نحاولوا نشدوا المعطيات ديال التمرين. التمرين تيقول لنا انه سي ان ترانسفورماتور مونوفازي 5000 فولت 230 فولت. دونك U1 تتساوي لنا 5000 فولت، U2 تتساوي لنا 230 فولت. très bien. La puissance apparente 21 kV ampère. La section du circuit magnétique S est égale à 6 cm3 et la valeur maximale du champ magnétique B est égale à 1,1 Tesla. Donc l'essai à vide, قمنا بواحد l'essai à vide كما قمنا بواحد l'essai en court circuit. Calculer le nombre de spires N1 en primaire. Donc pour calculer le nombre de spires N1 au primaire, تنعتمدوا على la relation, le théorème de Bouchero. Théorème de Bouchero اللي تتقول لنا théorème de Bouchero هي على الشكل التالي. Donc U1 est égal 4,44 N1, la section du circuit magnétique, la fréquence fois P, le champ magnétique. Donc U1 l'indice U1 N1 كما يمكن أنني نكتب كذلك U2 l'indice 1 U2 صحيح سوينا 4,44 N2 S la fréquence fois P. D'accord. Alors نستخرجوا N1. N1 est égal U1 sur 4,44 la section fois la fréquence fois P. Donc I1 la tension au primaire هي 5000 فولت divisé 4,44 S la section اللي هي 60 سنتيمتر مربع نحولها للوحدة العالمية اللي هي المتر 10 مربع fois la fréquence 50. Donc le champ magnétique 1,1 Tesla. Donc تطبيق عددي N1 est égal 3413 spires. Et le rapport de transformation M. Donc le rapport de transformation تنعتمدوا على l'essai à vide. L'essai à vide donc l'essai à vide يمكن لي نحسب le rapport de transformation كما أنه كما أن la puissance P1 mesurée pendant l'essai à vide هي donc la puissance absorbée par le primaire du transformateur اللي هي P1 à vide, c'est les pertes fer. Donc le rapport de transformation pendant l'essai à vide, c'est U2V sur U1. Donc
c'est 230 تطبيق عددي 230 divisé par 5000. دونك بعد عملية حسابية تلقاو أنها تساوي لنا 0.046. دونك لو رابور الفولت على الفولت تيبقى 100 بلا وحدة. Très bien. Donc الشق الثاني من السؤال هو le nombre N2 de spires au secondaire. Donc N2 le nombre de spires. Donc تنعتبر le rapport de transformation اللي هو N2 divisé par N1 تساوي لنا I1 divisé par I2. Donc هنا كاين واحد التناسبية عكسية ما بين le nombre de spires و le courant implique que N2 اللي تنبحثوا عليها يساوي لنا N1 نطلعوا على فوق M fois N1. دونك تطبيق عددي 0.046. N1 اللي حسبناها ديجا في السؤال السابق لقينا أنها تساوي لنا 3413. دونك النتيجة النهائية هي بعد عملية حسابية تلقاو أنها تساوي لنا 157 سبير. D'accord, très bien. السؤال الثالث quel est le facteur de puissance à vide de ce transformateur. يعني تيطلب مني أنني نحسب الكوسينوس. facteur de puissance هو الكوسينوس في à vide. à vide يعني غادي نرجع لسي à vide. لسي à vide تيعطيني لي ريزولتا سويفون. عندنا U1 تساوي لنا 5000 فولت. U2 à vide يعني اللي عبرنا à vide يعني ما لو سكوندير ما مرتبطش بحمولة أو اون شارج. دونك U2 à vide لقينا 230 فولت. I1 à vide 0.5 ampère ou la puissance absorbée à vide هي 250 واط. Donc la puissance absorbée في المونوفازي اللي هي U1 fois I1 à vide fois cosinus phi à vide implique que cosinus phi يساوي P1 sur U1 fois I1 à vide. دونك تطبيق عددي نلقاو ان P1 à vide هي 250 واط. U1 سي 5000 fois 0.5 القيمة ديال لو كورون ابسوربي à vide sans charge. دونك النتيجة النهائية بعد عملية حسابية تلقاو انها تساوي 0.1. Très bien. هذا بالنسبة للسؤال الثالث الفاكتور دو بيسونس. رابعا السؤال تيطلب مني أنني نحسب l'intensité efficace du courant secondaire. يعني l'intensité efficace I2N. Très bien. Donc la puissance apparente S تساوي هي U fois I. Très bien. Donc حيث أنه S1 في البريمير تساوي لنا البيسوس أبارونت في البريمير تساوي لنا البيسوس أبارونت في السكوندير. يعني أن لا بيسونس أبارونت اللي كانت في البريمير انتقلت لقيناها نفسها في السكوندير حيث أنه دونك S1 اللي هي U1 nominal fois I1 nominal est égal I2 fois I2 nominal. Donc هنا اللي تيهمنا هو I2N est égal implique que I2N est égal S divisé par I2. Très bien. دونك بالنسبة للتطبيق عددي تنديرو تلقاو اس هي قلنا 21 كيلو فولت 10 ديفيسي باغ U2 اللي هي 230 فولت. دونك النتيجة النهائية بعد عملية حسابية تلقاو أن I2N est égal 91.3 أمبير. دونك السؤال الخامس تيطلب مني أنني نديتيرميني لي زيليمون suivantes RS la résistance ramenée au secondaire et ZS l'impédance ramenée au secondaire et la réactance ramenée au secondaire. Donc laissez en court-circuit la tension appliquée, la tension appliquée في البريمير
la tension appliquée في البريمير U1 CC تقريبا U1 CC تلقى من المعطيات هي 200 فولت. 200 فولت هي صغيرة جدا من U1 نومينال. U1 نومينال اللي هي 5000 فولت très réduit devant U1N. Donc le secondaire est court-circuité. دونك الشرط الاول قلنا ان U1 اللي هي صغيره جدا من 5000 فولت اللي هي نومينال. دونك لو سكوندير اي كور سيركويتي دونك اي دو سي سي تبدا تغير من صفر حتى لواحد القيمه ديال I2N I2 نومينال. حين ذلك غادي الواتمتر غادي يعبر ليا واحد لا بيسونس P1CC. لومبيرمتر غادي يعبر ليا واحد لا فالور ديال I1CC. donc la puissance P1CC absorbée par le primaire c'est principalement la puissance dissipée par effet Joule. Donc c'est la puissance de perte Joule. سنعبر عليها بالعلاقة التالية. Donc R1 I1 CC au carré زائد R2 I2 CC au carré. D'accord. La partie primaire, la partie secondaire. Donc R1 I1 CC. Donc R1 I1 CC c'est M fois I2 CC au carré plus R2 I2 CC au carré. Donc c'est R1 M au carré I2 CC au carré plus R2 I2 CC au carré. Donc R1 M au carré plus R2 I2 CC au carré. Donc c'est la résistance ramenée, la résistance équivalente, la résistance ramenée au secondaire fois I2 CC au carré. Donc P1CC est égal RS I2 CC au carré. Très bien. Alors نرجعوا للسؤال ديالنا. Donc il est calculer la résistance ramenée au secondaire. La résistance ramenée au secondaire c'est P1CC divisé par I2 CC au carré. تطبيق عددي. Donc c'est 300 I2CC هي 91. ديجا حسبنا I2CC 91.3 مربع. دونك تساوي لنا 36 ملي اوم. دونك من بعد تطلب مني نحسب الزد لامبيدونس رامني او سكوندير. دونك زد دونك عندي هنا سيركوي ايكيفالون رامني او سكوندير على الشكل التالي ايكيفالون رامني au secondaire. Très bien. Alors Z c'est U2 CC divisé par I2 CC. Très bien. Donc U2 CC c'est M U1 CC divisé par I2 CC. Donc تطبيق عددي 0.076. Donc U1 CC c'est 200. I2 CC راه ديجا حسبناها هي 91.3. دونك تطبيق عادي بعد عملية حسابية تنقومو بتطبيق عددي بعد تلقاو النتيجة النهائية Z est égal 7.1 ohm. Donc بالنسبة للرياكتونس XS. Donc Z l'impédance ramenée au secondaire مربع est égal XS مربع plus RS مربع. Implique
que X l'impédance est égale جذر مربع Z au carré ناقص RS au carré. دونك مربع. دونك بالنسبة للتطبيق عددي جذر مربع 0,1 مربع ناقص RS لقينا هي 0.036 مربع. الوغ بعد عملية حسابية تنقوم أن نلقاو أنها تساوينا. بالنسبة للسؤال السادس والأخير تيطلب مني أنني نحسب لو روندومون. دونك سوا دونك دون فاسون ديريكت يمكن لي نكتب P2 sur P1. Donc c'est U2 fois I2 cosinus phi2 sur U1 I1 cosinus phi1. Ou bien d'une façon indirecte. يمكن لي نكتب le rendement est égal à P2 sur P1. Donc c'est P2 sur tel que P1 est égal à P2 plus المجموع ديال les pertes. Donc est égal à P2 sur P1 زائد les pertes fer circuit magnétique زائد les pertes joule total ديال l'enroulement في البريمير زائد l'enroulement في secondaire. Très bien. Donc بالنسبة ل P2 est égal U2 fois I2 cosinus phi. Donc I2 il est inconnu. Donc خصنا نبحثوا على I2. Alors باش نبحثوا على I2 خصنا نديتيرمينيو لا طونسيون I2. on تنستعملوا l'expression ديال لا chute de tension delta I2 اللي تساوي لنا U2 à vide moins U2. في نفس الوقت تساوي لنا هي RS I2 cosinus phi2 plus XS I2 sinus phi2. D'accord. Alors RS c'est déjà calculé حسبناها déjà لقينا انها 36 في 10 أس ناقص 3. I2 la même chose 91.3. cosinus phi هي لقينا 0.83. Très bien. مادام جهة زائد XC كذلك لقينا 94 ملي أمبير ملي أوم نحولوها لأوم 10 أس ناقص نضربوها في 10 أس ناقص 3. دونك 91.3 الكورون. دونك sinus phi2. Donc sinus phi2. Alors cosinus انطلاقا من الكوسينوس phi2 يساوي 0.83. دونك كوسينوس موازن الدالة العكسية ديال كوسينوس phi2 est égal cosinus moins 1 0.83. داكور انا سنحاول نبسط باش نعرفوا الطريقة. très bien. donc phi2 هي cosinus moins 1 ديال 0.83. donc sinus phi2 هي est égal à sinus ديال cosinus moins 1 0.83. très bien. donc بعد عملية حسابية تلقى أن دلتا U2 est égal النتيجة النهائية هي 7.5 فولت. donc delta U2 donc U2 نرجع للعلاقة السابقة. donc I2 تساوي لنا U2 à vide moins delta U2 donc اللي هي 232 ناقص 7.5 اللي هي 222.5 فولت. très bien. بالنسبة ل P1 دونك بعد ما لقينا U2 شحال تساوي لنا شحال تساوي لنا لقينا هي 222.5 فولت. دونك غتمكننا اننا نحسبوا لا بويسونس absorbée في secondaire.
Donc c'est P2 اللي هي قلنا I2 fois I2 fois cosinus في I2 غنطبق عندك دونك 222.5 fois 91.3 fois 0.83 دونك est égal بعد عملية حسابية لقينا أنها تيكال 16.86 كيلو وات. هذا بالنسبة ل P2. بالنسبة ل P1 قلنا هي P2 زائد بيرت فير في سيركوي ماغنيتيك زائد بيرت جول توتال ديال لي زونغولمون 1 بريمير et secondaire. Donc P2 16.86 10 أس 3 زائد 250 زائد 300 واط. النتيجة النهائية 17.41 كيلو واط. Donc le rendement c'est P2, la puissance de sortie ou la dièle secondaire sur la sortie, la puissance absorbée par le primaire. Donc il y a 16.86 divisé par 17.41 donc c'est 96.8%. شكرا.